Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Jumatatu ya leo ambayo ametujalia uzima, ametupa uhai kwa neema yake na kwa rehema zake nyingi alizonazo juu ya maisha yetu, na kwa sababu ya upendo mwingi alionao juu ya maisha yetu. Kwa kuwa kuishi kwetu si kwa kuwa tuna nguvu nyingi sana, kwa sababu tulikuwa na matendo mazuri sana mbele za Mungu ama kwa Mungu, lakini kama ni kuishi ni kwa sababu ya rehema zake, si kwa kuwa tuna uwezo wa kula mpangilio mzuri wa kitaalamu wa chakula, lakini tumeacha hai kwa sababu ya Mungu, kwa sababu ya neno la Mungu mwenyewe. Kwa sababu kama tungekuwa tunaishi kwa sababu ya mpangilio mzuri wa chakula, huenda wale wote waliokufa huenda bado wangekuwa hai. Lakini pamoja na hayo, Mungu ametuacha hai kwa ajili yake. Je, kuna kitu ama kuna jambo lolote ambalo Mungu analihitaji kwenye maisha yetu? Ama kuna eneo ambalo Mungu anatutegemea sisi kwamba sisi bila yeye bila sisi hawezi chochote ama ni dhaifu sana? Hapana, sio hivyo. Lakini pamoja na hayo, huenda kuna ndugu zetu ambao walipatwa na mambo mabaya. Wengine walikufa, wengine wanaumwa, wamelazwa hospitalini, wako kwenye hali mbaya za maumivu na mateso, lakini wapo pale. Na kuwapo pale sio maana kwamba wao wanapenda kuwa mahali pale, lakini wamejikuta hapo pale, na sio kwamba wanapenda, lakini ndio hivyo, imeshatokea hivyo. Hali na namna ndizo ambazo zimefanya wao wakawa pale ama wakawa kwenye eneo kama lile, lakini wao wenyewe binafsi hawapendi kuwa kwenye hali zile. Lakini wao kama wao wasingependa wawe pale ama wawe na hali kama zile ambazo walizonazo. Kwa namshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake mwingi na rehema zake nyingi, kwa kuwa najua nimeachwa hai, si kwa kuwa na matendo mazuri sana ama mema sana mbele za Mungu, lakini Mungu mwenyewe ameona vema niwe hai ama tuwe hai. Na ni vema tujue kwamba jambo lote ambalo linaweza likawa linatokea kwenye maisha ya mtu awaye yote yule, jambo lolote ama kitu chochote ambacho kinaweza kikaa kinatokea kwenye maisha ya mtu yote yule, kiwe ni kibaya ama ni chema, muda mwingine ni fundisho ama ni indicator ya kunionyesha mimi kwamba kama jambo fulani ambalo huenda ni baya ama ni jema limempata fulani ama limempata jirani yangu, ni kwamba hata kwangu pia inawezekana, ama na mimi naweza nikapatwa na hilo jambo, ama naweza nikapatwa na hicho kitu. Na ninachosemaga mara kadhaa kwamba hakuna kitu ama hakuna jambo ambalo Mungu analifanya kwa bahati mbaya, lakini kila kitu ama kila jambo ambalo Mungu analitenda ama analifanya kwenye maisha yetu, analifanya kwa ajili ya ramani yake pana ama bora sana alionayo juu ya maisha yetu ama juu ya kuishi kwetu. Maana uhai tulionao, uzima tulionao, tumepewa kama zawadi kutoka kwa Mungu, na tumepewa kama zawadi, na kama zawadi hii imetoka kwa Mungu, basi kuna namna ambayo angejisikia vizuri pale ambapo anaona hiyo zawadi aliyotupatia, aliyotujalia. Angejisikia vizuri ama angeona vema sana, angeona zawadi ya uhai tulionao tunaitumia vizuri. Kwa mfano, ikatokea mtu ndio hivyo ameshakushonea nguo nyeupe kabisa, ameshakushonea, ili sio kama amekukopesha ama amekuazimisha kwamba utamrudishia tena, amekupa kama zawadi ili uvae upendeze. Alafu akaona ile nguo unaibebea mkaa, unachomea mkaa, unafanyia vitu ambavyo havitafanya ile nguo ile endelee kukaa kwenye hali ya ubora ambayo ulitaka umuone, ama ungejisikia vizuri zaidi ungeona anaitumia. Sasa kwa muona yule mtu anaifanyia hizo shughuli kama hizo za mkaa, nguo nyeupe kabisa, kwa namna yote ni kwamba ni kweli ulimpa, lakini pale utakavomuona anatumia vibaya kile kidogo ulichompa, kwamba utavunjika moyo juu ya kuendelea kumtendea tena na tena.
Ni kweli unaweza kumtendea, lakini baadaye sana, hasa kama ulijua kwamba ana akili timamu, ana akili timamu kabisa, utavunjika moyo na hautatamani uendelee kumfanyia tena na tena. Sasa huo ni mfano. Sasa ni kwamba vivyo hivyo ndivyo tulivyo hata siku wenyewe kwa Mungu. Ni kwamba sijajua tunawazaga nini ama tunafikiri nini ama tunaishi kwa sababu tunaishi tu kwamba Mungu ametujalia. Ni kwamba kama nilivyosema kwamba hakuna jambo ambalo Mungu analifanya kwa bahati mbaya, kwamba kama kuna uhai ama kuna uzima aliyotupa Mungu, huo uzima ametuacha hai ili tutumie katika mambo fulani mema, mambo fulani mazuri ambayo yeye mwenyewe alikuwa ametazamia ama alikuwa amerenga. Kwa neno la Mungu siku zote linatufundisha wanadamu tufanye mema, tuache mabaya, tutende yaliyo mema. Ndio mjumuiko wa Biblia ama maandiko matakatifu, kwamba kuanzia Ufunuo kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, Agano Jipya na Agano la Kale, karibu kitabu chote kina neno moja ama mawili matatu, sema kwamba mwanadamu aache matendo mabaya na afanye yaliyo mema. Lakini hapa katikati inasema kwamba Yesu anasema kwamba bila mimi ninyi hamwezi neno lolote, ya kwamba kutenda matendo mema kwa kiwango cha Mungu mwenyewe bado wanadamu hatuwezi. Yaani bado hatuwezi, hata kama tutakuwa tunatamani sana kufanya vizuri, lakini kama tutakuwa tumekosa msaada wa Mungu kabisa na neema ya Mungu ya kufunika maisha yetu, sisi bado hatuwezi tukafanya vizuri, hatuwezi tukaishi vizuri sawasawa na mtazamo na malengo na makusudi mapana ambayo Mungu alikuwa nayo juu ya maisha yetu. Ni kwamba tutakosea, iwe kwa kutaka ama kwa kutotaka. Tutafanya vitu mbalimbali vibaya, iwe kwa kutaka ama kwa kutotaka. Lakini Mungu anatukumbusha nini siku ya leo ama Jumatatu ya leo? Anatukumbusha kwamba ni vema tujue kwamba Mungu ametuacha hai kwa ajili ya nini, ametuacha wazima kwa ajili ya nini, na ametuacha hai, ametuacha wazima kwa nini ametuacha hivi tulivyo? Kwa nini ametuacha hai hivi tulivyo? Nimesema mwanzo nikiwa naanza pale kwamba si kana kwamba wale wote waliopatwa na mabaya walikuwa wabaya sana ama walikuwa ovu sana kuliko mimi na wewe. Kwa nini Mungu ametuacha hai? Na nimesema kwamba jambo lolote jema ama baya linalompata mtu yote yule, aina yote yule, ni indicator ya kunionyesha, ya kunijulisha ngoja nisogee, kwamba lile jambo ama kile kitu kinaweza kikatokea hata kwangu mimi mwenyewe, kikatokea kwenye maisha yangu mimi mwenyewe. Kwa nini Mungu ametuacha hai? Kwenye kitabu cha Mhubiri ule mlango wa kwenye kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 12 mstari wa kwanza, anasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Anasema kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo utasema kwamba sina furaha katika miaka hiyo ama sina furaha katika siku hizo. Anasema mkumbuke. Na anapoongea hapa sio maana kwamba anaongea na vijana peke yao, lakini anaongea na mtu yoyote yule, iwe ni mzee, iwe ni baba, ni mama, ni binti, ni kijana. Anaongea na nafsi ya kila mtu alimadamu yuko hai. Anasema mkumbuke Muumba wako siku zote kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo utasema kwamba sina furaha katika miaka hiyo ama sina furaha katika siku hizo. Ni siku gani hizo? Ni siku mbaya, kwa sababu siku mbaya unazitaka au zitaki kwenye maisha yako ama kwenye maisha yetu, hizo siku zipo, ila wewe kusurvive kuendelea vizuri itatokana na wewe mwenyewe. Kipindi cha uzima wako, kipindi cha utele wako katika uzima, katika uhai, ulikuwa na matumizi gani ya uhai ama uzima ulionao? Maanake kama ulikuwa na matumizi mabaya ya uzima na uhai ulionao, maanake kile kipindi kitakuwa kibaya zaidi sana, kitakuwa kibaya zaidi. Na kwa sababu hakuna kitu ambacho kitadumu milele. Nimesimama hivi, kuna watu ambao hawana uwezo wa kusimama kama hivi. Naongea hivi, nimeshikilia bomba. Kuna watu ambao hawana uwezo wa kusimama hivi. Naweza nikakaa na kula. Kuna watu ambao hawana uwezo wa kula chakula, wanaumwa, wana hali mbaya sana.
Sasa hicho kipindi kipo, lakini Mungu anatukumbusha nini? Kwa nini Mungu ametuacha hai? Kama Mungu ametuacha hai, basi kuna maisha, kuna vitu ambavyo alitaka, alikusudia kwamba tuendelee navyo, tuendelee kuvifanya, tuendelee kuvitenda kwa namna moja ama nyingine, kwa kuwa hakuna kitu ambacho kinadumu milele. Hakuna ubinti, hakuna urembo, hakuna uendisamu, hakuna ubaba, hakuna umama wote ule utadumu milele. Lakini kitakachodumu milele ni neno la Mungu na Mungu mwenyewe, na matendo yako mazuri ama mabaya ndio ambayo yatakuwa pamoja na wewe. Ndio ambayo yatakuwa pamoja na wewe. Hakuna kitu wewe hivyo ulivyo, baada ya miaka 10 ijayo, 20 ijayo, hautakuwa hivyo kama utakuwa umeacha hai. Na swala sio la kuondoka duniani. Zamani ndio tulikuwa nasema kwamba walikuwa na kufa wazee, lakini siku hizi hawafai tu wazee, hata watoto, vijana kama mimi, chini yangu ama juu yangu, na wenyewe wanaondokaga. Sasa ni wema tujue kama Mungu ametuacha hai kwa ajili ya nini? Ametuacha hai ili angalau tutubu, tuache matendo yetu ya hovyo, tuache matendo yetu mabaya, kwa sababu muda mwingine dhambi sio dhambi kwa sababu ubaya. Dhambi sio mbaya kwa sababu tunasema ni mbaya, ila dhambi ni mbaya kwa sababu yenyewe matokeo yale ambayo yatatokea baada ya kufanya hicho kitu, baada ya kufanya hilo tendo, ndo madhara, ndo ubaya wa dhambi ambapo unakuwa. Dhambi sio mbaya kwa sababu inaitwa dhambi. Ubaya wa dhambi ni matokeo, ni baada ya kufanya udhambi unapata faida gani, kitatokea nini kwenye maisha yako, kitaumbika nini, kitatokea nini. Sasa nasema kwamba ametuacha hai. Iwe ni kijana mwenzao, kama wewe ni kijana, nguvu ulizonazo, uwezo ulionao wa kufanya jambo lote, ni mtaji wa kufanya mambo yako mema, ni mtaji wa kufanya ama ni chance ya kufanya uliotakiwa uefanye, ambayo kama ni uzee wako, kama popote ambapo utakuwa, usiwe na majuto kwa namna yote yule. Lakini wewe mwenzangu na mimi, ni nafasi ulionao, ni nafasi ni nafasi nzuri ya kufanya uliotakiwa ufanye, lakini peke yako hauwezi. Kwa wengi wewe tunafanya vitu mbalimbali, si kwa tunapenda, tunazini, tunafanya umalaya, tunajichua, tunavuta mibangi, tunakunywa mipombe, tunavuta misigara, si kwa kuwa ni mitamu sana ili nanoga sana, yani ukivuta ile unajisikia vizuri sana, unajiona una akili sana. Hapana, unafanya vile kwa sababu umeshavurugwa, umeshakosa kipoza joto ambacho ni neno la Mungu. Unakunywa mipombe kwa sababu unajua mipombe ni kama itatuliza hali ulizonazo, lakini mipombe haina uwezo wa kutuliza hali ulizonazo. Kinachoweza kikatuliza hali ulizonazo, hali ngumu mbaya ulizonazo, ni neno la Mungu lenyewe. Ndilo ambalo linaweza likatuliza moyo wako, likatuliza ndoa yako, likatuliza ujana wako, likatuliza ubibi wako, likatuliza ujana wako, utu wako, maisha yako. Ni neno la Mungu lenyewe. Tunaposema neno la Mungu, sio maana kwamba wewe hautakufa, sio kwamba wewe mabaya hatakupitia, lakini lenyewe litakuwa linakusaidia, ni msaada, ni uwezo ama uwezo wa ziada unaokusaidia maeneo ambayo ulitakiwa ukosee, lenyewe linakusaidia, linakupa nguvu ya ziada ama uwezo wa ziada ambao mwenyewe hauna. Ndio maana wengi tunatukana, tunaongea maneno mabaya, tunatokana matusi magumu tu, kama ni watoto wetu shangaa tunaongea maneno magumu sana. Ila sio kwa kuwa tunapenda, kwa sababu mna mwingine zinakuwa akili zetu, fahamu zetu zinakuwa ni kama zimechanganyikana vitu fulani. Sasa wewe peke yako hauwezi bila Mungu. Hata mimi nakiri hivyo kwamba mwenyewe peke yangu siwezi bila Mungu, hata wewe kwako. Sasa wewe mwenyewe jitafakari, kwa nini Mungu amekuacha hai? Lakini kama amekuacha hai, kuna jambo ambalo angependa uendelee nalo, ulifanye, utende matendo mema, ufanye ambayo popote ambapo utafikia usiwe na wakati wa majuto. Kumbuke Mungu wako siku za ujana wako, siku za uhai wako, uzima wako. Wewe na Mungu mwenyewe atakukumbuka, lakini ukishamsahau, naye mwenyewe atakusahau kama ulivyomsahau, kwa kuwa pandacho mtu ndicho